ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে নিয়ে আসবো এখানে আমি। তো সবাই সবার স্বপ্নের প্রতি শেষ লেগে থাকুন। আর যেতে যেতে একটা দুইটা লাইন আমি দিয়ে শেষ করে যাব, সেটাও একটা হিন্দিতে বলে যায় যে 2 रुपए का अखबार हूं मैं, औकात है क्या मेरी, 2 रुपए का अखबार हूं मैं, औकात है क्या है मेरी, बट इस शहर को आग लगाने के लिए काफी हूं मैं। थैंक यू।